अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने कफील और मैनेजर से अरबी में कैसे बात करें और उनकी बातों को कैसे समझें, बिल्कुल आसान तरीका से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें अरबी में अपने कफील या मैनेजर से ये कहना हो कि मुदीर आप रूम पे आओ, तो हम अरबी में बोलेंगे मुदीर अंत ताल गुरफा, यानी कि मुदीर आप रूम पे आओ। मुदीर अंत ताल गुरफा। मुदीर अरबी में मैनेजर या फिर मालिक को कहते हैं, अंत अरबी में आप और तुम को कहते हैं, और ताल गुरफा अरबी में रूम पे आओ या फिर रूम पे आने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुदीर आप रूम पे आओ, इसे हम अरबी में बोलेंगे मुदीर अंत ताल गुरफा। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो कि मुझे बात करनी है आपसे, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बकल्लम मिन अंत, यानी कि मुझे बात करनी है आपसे। आना यानी कि मुझे, बकल्लम यानी कि बात करनी है, और मिन अंत यानी कि आपसे या तुमसे। हिंदी में कहेंगे कि मुझे बात करनी है आपसे, अरबी में बोलेंगे आना बकल्लम मिन अंत। क्या तुम खाली हो? अगर हमें अरबी में अपने कफीर या मैनेजर से या किसी और से भी ये कहना हो कि क्या तुम खाली हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हल अंत फादी, यानी कि क्या तुम खाली हो। हल अंत फादी, हल अरबी में और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि क्या तुम खाली हो, इसे हम अरबी में बोलेंगे हल अंत फादी। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि नहीं मैं बिज़ी हूँ, या अगला आदमी हम जिससे बात करें वो हमसे कह रहा है कि नहीं मैं बिज़ी हूँ, तो वह अरबी में बोलेगा ला आना मशगूल, यानी कि नहीं मैं बिज़ी हूँ। ला आना मशगूल। ला अरबी में नहीं को कहते हैं, अना अरबी में मैं को, और मशगूल अरबी में बिज़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं मैं बिज़ी हूँ, इसे हम अरबी में बोलते हैं ला आना मशगूल। मुझे बताओ क्या चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, या हमारा कफील या मैनेजर हमसे ये कह रहे हो कि मुझे बताओ क्या चाहिए, तो वह अरबी में बोलेंगे अल्लमनी एश इबगा, यानी कि मुझे बताओ क्या चाहिए। अल्लमनी एश इबगा। अल्लमनी अरबी में मुझे बताओ को कहते हैं, एश अरबी में क्या को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं मुझे बताओ क्या चाहिए, इसे अरबी में बोलते हैं अल्लमनी एश इबगा। और अगर हमें अरबी में उनसे ये कहना हो, ये जवाब देना हो कि पहले आओ फिर मैं कहूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल ताल सुम्मा आना गुल, यानी कि पहले आओ फिर मैं कहूँगा। अव्वल यानी कि पहले, ताल यानी कि आओ, सुम्मा अरबी में फिर को कहते हैं, और अना अरबी में मैं को कहते हैं, और गुल अरबी में कहूँगा या फिर कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले आओ फिर मैं कहूँगा, इसे हम अरबी में बोलेंगे अव्वल ताल सुम्मा आना गुल। ठीक है मैं कल आऊँगा। अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, या हमारे कफील या मैनेजर हमसे ये कह रहे हो कि ठीक है कल आऊँगा, तो वह अरबी में बोलेंगे तय्यबाना बुकरा इजी, यानी कि ठीक है मैं कल आऊँगा। तय्यब आना बुकरा इजी। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को, और इजी या फिर जाई अरबी में आऊँगा या फिर आने को। हिंदी में कहेंगे ठीक है मैं कल आऊँगा, इसे हम अरबी में बोलते हैं तय्यब आना बुकरा इजी। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये कहना हो कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी, तो हम अरबी में बोलेंगे आदि अंत मिजाज, यानी कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी। आदि यानी कोई बात नहीं, अंत यानी कि तुम्हारी, मिजाज यानी कि मर्जी। हिंदी में हम कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी, इसे हम अरबिक में बोलते हैं आदि अंत मिजाज, यानी कोई बात नहीं तुम्हारी मर्जी। यह मैंने रखा। अगर हमें अरबी में किसी सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि यह मैंने रखा, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा आना हत्तईत, यानी कि यह मैंने रखा। हाजा आना हत्तईत। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, हत्तईत या फिर रक्ब अरबी में रखा या फिर रखने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे यह मैंने रखा, अरबी में बोलेंगे हाजा आना हत्तईत। और अगर हमें अरबी में ये कहना हो, ये बोलना हो कि यह मैंने रखा,
آپ کے لیے تو ہم عربی میں بولیں گے حاذا انا حطیت لک یعنی کہ یہ میں نے رکھا آپ کے لیے، حاذا یعنی کہ یہ، انا یعنی کہ میں نے، حطیت لک یعنی کہ تمہارے لیے رکھا۔ حطیت یا پھر رکب عربی میں رکھنے کو کہتے ہیں، اللہ کا عربی میں تمہارے لیے یا پھر آپ کے لیے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ میں نے آپ کے لیے رکھا، اس کو ہم عربی میں بولیں گے حاذا انا حطیت لک۔ آج میں نے چھٹی لے لی۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ آج میں نے چھٹی لے لی تو ہم عربی میں بولیں گے الیوم انا شلت اجازہ یعنی کہ آج میں نے چھٹی لے لی۔ الیوم انا شلت اجازہ، الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، شلت اجازہ عربی میں چھٹی لے لی یا پھر چھٹی لینے کو کہتے ہیں۔ شلت یعنی کہ لے لی، اجازہ یعنی کہ چھٹی۔ ہندی میں کہیں گے آج میں نے چھٹی لے لی، عربی میں بولیں گے الیوم انا شلت اجازہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو کہ آج مجھے چھٹی چاہیے، چاہے کفیل یا مینیجر ہو، آج مجھے چھٹی چاہیے تو ہم عربی میں بولیں گے الیوم انا ابغى اجازہ یعنی کہ آج مجھے چھٹی چاہیے۔ الیوم یعنی کہ آج، انا یعنی کہ مجھے، ابغى اجازہ یعنی کہ چھٹی چاہیے۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ آج مجھے چھٹی چاہیے، اسے ہم عربی میں بولتے ہیں الیوم انا ابغى اجازہ۔ تمہیں کب جانا ہے؟ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہیں جانے کے بارے میں کہ تمہیں کب جانا ہے تو وہ عربی میں بولے گا انت میتا ابی روح یعنی کہ تمہیں کب جانا ہے۔ انت میتا ابی روح، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، میتا عربی میں کب کو، اور ابی روح عربی میں جانا ہے یا پھر جانے کو۔ ہندی میں کہیں گے تمہیں کب جانا ہے، اسے عربی میں بولتے ہیں انت میتا ابی روح۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو کہ تم کب جاؤ گے تو ہم عربی میں بولیں گے انت میتا روح یعنی کہ تم کب جاؤ گے۔ انت میتا روح، انت یعنی کہ تم، میتا یعنی کب، روح یعنی کہ جاؤ گے۔ ہندی میں کہتے ہیں تم کب جاؤ گے، اس کو عربی میں بولتے ہیں انت میتا روح۔ مجھے کام چاہیے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور کسی سے یہ کہنا ہو کہ مجھے کام چاہیے تو ہم عربی میں بولیں گے انا ابغى شغل یعنی کہ مجھے کام چاہیے۔ انا ابغى شغل، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، ابغى عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور شغل یا پھر عمل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے مجھے کام چاہیے، اس کو ہم عربی میں بولیں گے انا ابغى شغل۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں کام کروں گا تو ہم عربی میں بولیں گے انا بسوي شغل یعنی کہ میں کام کروں گا۔ انا بسوي شغل، انا یعنی کہ میں، بسوي یعنی کروں گا، شغل یعنی کہ کام۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ میں کام کروں گا، اسے ہم عربی میں بولتے ہیں انا بسوي شغل۔ تمہارا کام صحیح ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو ہمارے کام کے بارے میں، چاہے کفیل ہو یا پھر مینیجر ہو، کہ تمہارا کام صحیح ہے تو وہ عربی میں بولے گا انت شغل مضبوط یعنی کہ تمہارا کام صحیح ہے۔ انت شغل مضبوط، انت یعنی تمہارا، شغل یعنی کہ کام، مضبوط یعنی صحیح ہے یا پھر اچھا ہے۔ ہندی میں کہتے ہیں تمہارا کام صحیح ہے، اس کو عربی میں بولتے ہیں انت شغل مضبوط۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے کہہ رہا ہو کہ تمہارا الگ کام ہے تو وہ عربی میں بولے گا انت شغل لحال یعنی کہ تمہارا الگ کام ہے۔ انت یعنی کہ تمہارا، شغل لحال یعنی کہ الگ کام ہے۔ ہندی میں کہتے ہیں تمہارا الگ کام ہے، اس کو عربی میں بولتے ہیں انت شغل لحال۔ ضرورت نہیں ہے ابھی۔ اگر ہمیں عربی میں کسی چیز کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ضرورت نہیں ہے ابھی تو ہم عربی میں بولیں گے ما يحتاج الحين یعنی کہ ضرورت نہیں ہے ابھی۔ ما يحتاج الحين، ما يحتاج عربی میں ضرورت نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور الحين عربی میں ابھی کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے ابھی، اسے عربی میں بولتے ہیں ما يحتاج الحين۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے ضرورت ہے تو ہم عربی میں بولیں گے انا يحتاج یعنی کہ مجھے ضرورت ہے۔ انا يحتاج، انا یعنی کہ مجھے، اور يحتاج یعنی کہ ضرورت ہے۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے کسی چیز کے بارے میں، مجھے ضرورت ہے، عربی میں بولیں گے انا بيحتاج۔
میں نے کتنا بار بولا. اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے لیے کسی چیز کے لیے کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں نے کتنی بار بولا تو ہم عربی میں بولیں گے انا کم مرہ کلام، یعنی کہ میں نے کتنی بار بولا. انا کم مرہ کلام، انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، کم مرہ عربی میں کتنی بار کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولا ہے یا پھر بولنے کو کہتے ہیں. ہندی میں کہتے ہیں میں نے کتنی بار بولا ہے کسی بات کے لیے، میں نے کتنی بار بولا ہے، عربی میں بولیں گے انا کم مرہ کلام. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نے بہت بار بولا ہے تو ہم عربی میں بولیں گے انا کثیر مرہ کلام، یعنی کہ میں نے بہت بار بولا ہے. انا یعنی میں نے، کثیر مرہ یعنی بہت بار، کثیر یعنی کہ کثیر عربی میں بہت کو کہتے ہیں، مرہ یعنی کہ بار، اور کلام عربی میں بولا ہے یا پھر بولنے کو کہتے ہیں. ہندی میں کہیں گے کہ میں نے بہت بار بولا ہے کسی بات کے لیے، میں نے بہت بار بولا ہے، عربی میں بولیں گے انا کثیر مرہ کلام. کب بنواؤ گے اقامہ؟ اگر ہمیں عربی میں اپنے کفیل یا پھر مینیجر سے یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ کب بنواؤ گے اقامہ تو ہم عربی میں بولیں گے متى جدد اقامہ، یعنی کب بنواؤ گے اقامہ. متى جدد اقامہ، متى یعنی کہ کب، جدد یعنی کہ بنواؤ گے، اقامہ یعنی کہ اقامہ. ہندی میں کہتے ہیں کب بنواؤ گے اقامہ یا آئیڈینٹی کارڈ، عربی میں بولیں گے متى جدد اقامہ. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو، چاہے کفیل ہو یا مینیجر ہو، کہ جلدی بنوا دو اقامہ تو ہم عربی میں بولیں گے سرع جدد اقامہ، یعنی کہ جلدی بنوا دو اقامہ. سرع یعنی کہ جلدی، جدد یعنی کہ بنوا دو، اقامہ یعنی کہ اقامہ. اقامہ آئیڈینٹی کارڈ کو کہتے ہیں، آئیڈینٹی کارڈ یعنی کہ اقامہ. ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ جلدی بنوا دو اقامہ، اسے ہم عربی میں بولتے ہیں سرع جدد اقامہ. سرع جدد اقامہ یعنی کہ جلدی بنوا دو اقامہ. میں بھول گیا تھا. اگر ہمیں عربی میں کسی بات کے لیے کسی سامان کے لیے کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں بھول گیا تھا تو ہم عربی میں بولیں گے کان انا نسیت، یعنی کہ میں بھول گیا تھا. کان انا نسیت، کان عربی میں تھا کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں کو، اور نسیت عربی میں بھول گیا تھا یا پھر بھول جانے کو. ہندی میں کہتے ہیں میں بھول گیا تھا، اسے عربی میں بولتے ہیں کان انا نسیت. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں نہیں ہوں بھولا کسی بات یا کسی کام کے لیے، کسی چیز کے لیے، کہ میں نہیں ہوں بھولا تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما فی نسیت، یعنی کہ میں نہیں ہوں بھولا. انا یعنی کہ میں، ما فی نسیت یعنی کہ نہیں ہوں بھولا یا پھر بھولا نہیں ہوں. ہندی میں کہتے ہیں میں نہیں ہوں بھولا یا پھر بھولا نہیں ہوں، عربی میں بولیں گے انا ما فی نسیت. کہیں بھی کام نہیں ہے. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ کہیں بھی کام نہیں ہے تو وہ عربی میں بولے گا ای مکان ما فی شغل، یعنی کہیں بھی کام نہیں ہے. ای مکان ما فی شغل، ای مکان عربی میں کہیں بھی یا پھر کسی بھی جگہ کو کہتے ہیں، اور ما فی شغل عربی میں کام نہیں ہے کو، ما فی یعنی نہیں ہے، شغل یعنی کہ کام. ہندی میں کہتے ہیں کہیں بھی یا پھر کسی بھی جگہ کام نہیں ہے، اسے عربی میں بولتے ہیں ای مکان ما فی شغل. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میں بہت پریشان ہوں تو ہم عربی میں بولیں گے انا مرہ عاجز، یعنی کہ میں بہت پریشان ہوں. انا عربی میں کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو، اور عاجز عربی میں پریشان ہوں یا پھر پریشان کو کہتے ہیں. ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں بہت پریشان ہوں، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا مرہ عاجز. تھوڑا صبر کرو. اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ تھوڑا صبر کرو تو وہ عربی میں بولے گا اصبر شویہ، یعنی کہ تھوڑا صبر کرو. اصبر شویہ، اصبر عربی میں صبر کرو یا پھر صبر کرنے کو کہتے ہیں، شویہ عربی میں تھوڑا کو. ہندی میں کہتے ہیں تھوڑا صبر کرو، اسے عربی میں بولتے ہیں اصبر شویہ. اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا کوئی اور ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ تھوڑا انتظار کرو تو وہ عربی میں بولے گا انتظر شویہ، یعنی کہ تھوڑا انتظار کرو. انتظر شویہ، انتظر یعنی کہ انتظار کرو، شویہ یعنی کہ تھوڑا. ہندی میں کہتے ہیں کہ تھوڑا انتظار کرو، اسے ہم عربی میں بولتے ہیں انتظر شویہ. انتظر شویہ یعنی کہ تھوڑا انتظار کرو. میں نے نہیں دیکھا میسج.
अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने नहीं देखा मैसेज, यानी अगले बंदे ने मैसेज किया हो और उसे अगर बताना हो कि मैंने नहीं देखा मैसेज, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माशूफ रिसाला, यानी कि मैंने नहीं देखा मैसेज। अना माशूफ रिसाला, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, माँ अरबी में नहीं को, शूफ अरबी में देखा या फिर देखने को, और रिसाला अरबी में मैसेज को। हिंदी में कहते हैं मैंने नहीं देखा मैसेज, हम अरबी में बोलेंगे अना माशूफ रिसाला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो कि मैंने मैसेज किया तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सव्वी रिसाला अंत, यानी कि मैंने मैसेज किया तुम्हें। अना सव्वी रिसाला अंत, अना यानी कि मैंने, सव्वी रिसाला अरबी में मैसेज किया या फिर मैसेज करने को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैंने मैसेज किया तुम्हें, इसे हम अरबी में बोलेंगे अना सव्वी रिसाला अंत। माफ़ करना मैं नहीं देखा, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि माफ़ करना मैं नहीं देखा मैसेज के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, माफ़ करना मैं नहीं देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश अना माफ़ी शूफ, यानी कि माफ़ करना मैं नहीं देखा। मालिश अना माफ़ी शूफ, मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। माफ़ी शूफ अरबी में नहीं देखा, माफ़ी यानी नहीं, शूफ यानी कि देखा। हिंदी में माफ़ करना मैं नहीं देखा, अरबी में बोलते हैं मालिश आना माफ़ी शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि माफ़ करना मैं भूल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे मालिश आना नसीत, यानी कि माफ़ करना मैं भूल गया। मालिश यानी कि माफ़ करना, आना यानी कि मैं, नसीत या फिर इंसा यानी कि भूल गया। हिंदी में कहेंगे माफ़ करना मैं भूल गया, अरबी में बोलेंगे मालिश आना नसीत। तुम गाड़ी से आओ, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो या कोई और हमसे कह रहा हो कि तुम गाड़ी से आओ, तो वह अरबी में बोलेंगे अंत ताल मिन सियारा, यानी कि तुम गाड़ी से आओ। अंत ताल मिन सियारा, अंत यानी कि तुम, ताल मिन सियारा यानी कि गाड़ी से आओ। ताल अरबी में आओ और आने को कहते हैं, और मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं। हिंदी में तुम गाड़ी से आओ, अरबी में बोलेंगे अंत ताल मिन सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जाई मिन सियारा, यानी कि मैं गाड़ी से आ रहा हूँ। आना जाई या फिर आना ईजी मिन सियारा, आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। जाई या फिर ईजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को, और मिन सियारा अरबी में गाड़ी से को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मैं गाड़ी से आ रहा हूँ, इसे हम अरबी में बोलेंगे आना जाई मिन सियारा। कितना है तुम्हारे पास पैसा, अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या कोई अगला आदमी हमसे ये पूछ रहा हो कि कितना है तुम्हारे पास पैसा, तो वह अरबी में बोलेगा कम इंदिक फुलूस, यानी कितना है तुम्हारे पास पैसा। कम इंदिक फुलूस, कम अरबी में कितना है को कहते हैं, इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कितना है तुम्हारे पास पैसा, इसे हम अरबी में बोलते हैं कम इंदिक फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है पैसे के बारे में या फिर किसी भी सामान के बारे में कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना अबद माफ़ी, यानी कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है। इंदना यानी कि मेरे पास, अबद अरबी में बिल्कुल को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे मेरे पास बिल्कुल नहीं है, अरबी में बोलेंगे इंदना अबद माफ़ी। कल शायद सैलरी आएगी, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना ये बताना हो या हमारा कफील या मैनेजर हमसे कह रहे हो कि कल शायद सैलरी आएगी, तो वह अरबी में बोलेंगे बुकरा मुमकिन ईजी रातिफ, यानी कि कल शायद सैलरी आएगी। बुकरा यानी कि कल, मुमकिन यानी कि शायद, ईजी रातिफ यानी कि सैलरी आएगी। ईजी यानी आएगी, रातिफ यानी कि सैलरी। हिंदी में कहते हैं कल शायद सैलरी आएगी, इसे अरबी में बोलेंगे बुकरा मुमकिन ईजी रातिफ। और अगर हमें अरबी
عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ ابھی سیلری نہیں ملی ہے تو ہم عربی میں بولیں گے الحین راتب ما حصل، یعنی کہ ابھی سیلری نہیں ملی ہے۔ الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، راتب عربی میں سیلری کو، اور ما حصل عربی میں نہیں ملی ہے یا پھر نہیں ملنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ ابھی سیلری نہیں ملی ہے، اس سے ہم عربی میں بولیں گے الحین راتب ما حصل۔ مجھے بہت نقصان ہے، اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو کسی بات کے لیے، کسی چیز کے لیے، یا کوئی اگلا آدمی ہم سے کہہ رہا ہو کہ مجھے بہت نقصان ہے تو وہ عربی میں بولے گا انا مرہ خسارہ، یعنی کہ مجھے بہت نقصان ہے۔ انا مرہ خسارہ، انا یعنی کہ مجھے، مرہ یعنی کہ بہت، اور خسارہ عربی میں نقصان کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ مجھے بہت نقصان ہے، اسے ہم عربی میں بولیں گے انا مرہ خسارہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تمہیں بہت فائدہ ہے تو ہم عربی میں بولیں گے انت واجد فائدہ، یعنی کہ تمہیں بہت فائدہ ہے۔ انت واجد فائدہ، انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، واجد کثیر اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور فائدہ عربی میں بھی فائدہ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ تمہیں بہت فائدہ ہے، کسی چیز کے لیے تمہیں بہت فائدہ ہے، عربی میں بولیں گے انت واجد فائدہ۔ میرے لیے کام ڈھونڈو، اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، چاہے کفیل سے یا مینیجر سے یا کسی دوست یار سے ہی کہ میرے لیے کام ڈھونڈو، تو ہم عربی میں بولیں گے دور شغل لنا، یعنی کہ میرے لیے کام ڈھونڈو۔ دور شغل لنا، دور عربی میں ڈھونڈو یا پھر ڈھونڈنے کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو، اور لانا عربی میں میرے لیے کو۔ ہندی میں کہیں گے میرے لیے کام ڈھونڈو، اس کو ہم عربی میں بولیں گے دور شغل لنا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو یا کوئی اگلا آدمی جس سے ہم بات کر رہے ہوں وہ ہم سے کہہ رہا ہو کہ فکر نہ کرو میں لے آؤں گا، کام کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں یا پیسے کے ہی بارے میں فکر نہ کرو میں لے آؤں گا، تو وہ عربی میں بولے گا لا تفکر انا جیب، یعنی کہ فکر نہ کرو میں لے آؤں گا۔ لا تفکر انا جیب، لا تفکر یعنی فکر نہ کرو، انا یعنی کہ میں، جیب یعنی کہ لے آؤں گا۔ ہندی میں کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو میں لے آؤں گا، کسی چیز کے لیے، کسی سامان کے لیے یا پھر کام کے لیے فکر نہ کرو میں لے آؤں گا، عربی میں بولتے ہیں لا تفکر انا جیب۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا، ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔